हेलो किड्स, वेलकम टू नेहा किड्स बुक। बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शेप्स। क्या सीखेंगे किड्स? 2D शेप। चलिए किड्स जानते हैं सबसे पहले हम कलर नेम। ये है ब्लू कलर, ब्लू कलर, ब्राउन कलर, ब्राउन कलर, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, रेड कलर। ये है बच्चों ग्रीन कलर। ये है येलो कलर। लेट्स ड्रॉ शेप्स। चलिए बच्चों शेप ड्रॉ करते हैं। स्क्वायर। ये कौन सा शेप है किड्स? स्क्वायर। स्टार। हेक्सागन। हार्ट। Triangle. Pentagon. कौन सा शेप है किड्स? Pentagon. Square, star, hexagon, heart, triangle, pentagon। तो चलिए बच्चों शेप में हम कलर करते हैं। ब्लू कलर, स्क्वायर। ये कौन सा शेप है किड्स? ये है स्क्वायर। ब्लू कलर, square, brown color, star, brown color, star, orange color, hexagon, orange color, hexagon, green color, heart, green color, heart, yellow color, triangle, triangle, red color, pentagon, red color, pentagon, blue color, square, star, orange color, hexagon, green color, heart, or yellow color, triangle,
red color, pentagon,